Hello, maayong morning sa tanan. So kuyugi di ay mininyo kay mo adto mi og 4 Monkeys Garden. So ali na kuyugi mininyo kay paadto nami among lantawon kung unsa ang hitsura ug unsa kanindot ang 4 Monkeys Garden. So let's go. So akong kuyog di ay sina Jipapoy TV og ang iyang silingan. So mao kani ang hitsura sa ilahang gawas sa 4 Monkeys Garden. Nahimutang kini diri sa Barangay Mohon, Bantayan Island. So mao kani ang nagkanindot nga klase sa bulak nga akong i-flex kaninyo karong adlaw. So ali na. So welcome to 4 Monkeys Garden. Nahimutang kini sa Barangay Mohon, Bantayan Island. So mao kani ang hitsura sa ilahang pasulod sa 4 Monkeys Garden. So welcome, welcome, welcome. Sa sulod ang ilahang parking area kana diha unahan. Diha ninyo i-parking ang inyong mga sakyanan kung moari mo og 4 Monkeys Garden. O kani ang nagkalaing-laing klase sa mga bulak nga ako ang ipakita kaninyo karong adlaw. Ang nakaila mo aning klaseng buwaka, makaingon gud mo ay pagkanindot na malangyud kaayo diri sa 4 Monkeys Garden. Diba? Nindot kaayo ang ilahang views sa ilahang mga tanom nga nagkalaing-laing klase nga bulak nga mao kaning gitawag nilang bougainvillea. Diba? Mao ni siya ang rare nga tanom diri sa Bantayan Island. So ako aday i-flex kaninyo nga kaning bougainvillea nga naglain-laing klase naa siya orange ug naa pud siya white. Sa usara siya kapunuan guys, naa siya 3 ka bulak. Ang uban naman og 5 ka bulak, depende ra sa imong mapilian. Sama sa pagpili nimo sa maling tao nga imong gihigugma, char. Pero gibiyaan ra ka, char. So sa kada tanom guys, naa na siya kanya-kanyang price, depende ra sa klase sa tanom. Kinaama siya mga pangalan, sama ani. Walo ko nga kamupod, wala pud mo kabalo nga mauna ang pangalan nila. Diba? Basta kay ang ato ara bumbilya. So ing ani kanindot ang 4 Monkeys Garden. Diba? Ing ani kanindot ang ilahang views diri sa ilang garden. Perting kanindot na malangyod sa mga bulak. Sama kanindot sa imong gibuhat diri nako, char. O diba? Hastang ninduta, nindot kay sa mata, grabe. Ma-inlove jud kog sa mo. Sana all. So kabalo ko nga kabalo mo nga na-amaze pud mo aning bulaka, di ba? Kinsa ba naman dili taon maila aning klase nga bulak nga mao kani pinaka-rare diri sa Santa Fe ug Bantayan Island, di ba? Mao kani ang pinakanindot nga bulak kay daghan kaayo klase-klase ug sama nimo kaanindot kaayo, char, di ba? Love jud ka aning klase nga bulak sama sa bulak nga imong gihigugma. Gihigugma na, giampingan pa. Ay, char. Busa ka mo, unsa pa may gipaabot ninyo, duawan na ninyo ang 4 Monkeys Garden. Di ba? Siguradong magustuhan jud ninyo ang mga klase sa bulak nga ilang i-display diri sa ilang garden, di ba? Sama ka-amaze sa imong gibati diri nako, char.
Ug kung abuton man gani mo kauhaw o kagutom, naara sila'y kantin diri sa sulod sa ilahang Four Monkeys Garden, di ba? Mao kani ang ilahang area kung asa mo mangisnack or mangaon. Mao kani ang ilang tambayan diring dapita, di ba? Makarelax jud ang imong huna-huna kung ari ka diri mag-relax kay puwerte kamingaw kaayo sama kamingaw sa imong gibati diri nako char. Tira kaayo kamong pamilya mag-ari diri ug magbanding dinhing dapita, di ba? Nice kaayo ang area, smooth kaayo ang hangin, grabe gid kaayo ka perfect. Naa pa joy duyan-duyan, di ba? Kung naa kay uyab, pwede rasad nimo siya diring dadon na mag-date-date mo diring dapita kay hasta kanindot na malangyod kaayo den kamingaw kaayo. So samtang nagatambay ta diri, di sad na mawala nga tistingan pud nato ning duyan-duyan nila. Kung hapsay ra ba o padaganon ang duyan, di ba? Char. So ako arang i-flex ang akong mga kauban, mao kani sila nga nagkandagwapo og nagkandagwapa. Mao kaning akong mga kuyog karong adlaw. Ako ra ipaila-ila sa inyo ha. So kaila naman siguro mo ani nila, di ba? So sa mga nautana, kung may entrance ba? So wala pa kini entrance karong una kay giayo pa Manila ang uban nilang ayuhonon kay wala pa ma-perfect tanan. Pero kung naa na ma-perfect na tanan, naa na siya entrance diring dapita. So kamo mintras wala pa, suruyan na ninyo ang Four Monkeys Garden. Og matanaw ra ninyo ang ilahang mga klase-klaseng mga tanom nga ilahang baligya diring dapita, di ba? So pwede ra kaayo mo mamili kung naamoy budget, pwede ra kaayo mo mapalit. Duula lang ninyo ang Four Monkeys Garden. So hello, Four Monkeys Garden. I am here at Four Monkeys Garden located at Mohon, Bantayan Island. So, ali na mo, unsa pay gipaabot? Suruyan na ninyo ang Four Monkeys Garden. Dinhinalang kutob, daghan kaayong salamat sa inyong pagtanaw ni aning akong video karong adlaw. I hope mutanaw sad mo sa sunod na akong vlog. Thank you kaayo ug maayong adlaw kanatong tanan. Amping mo kanunay, daghan kaayong salamat.